আমাদেরও তো অনেক আছে। তুই কেক খেয়ে গেলে আমিও কেক খাবো। तो गाइस देख सकते हो रिएक्शन से रिएक्शन। Thanks bro, thanks. ভিডিও হচ্ছে কত মারিবা এদিক দে এইবার থেকে যদি ভালো রিঅ্যাকশন হতো। Okay, bro. Okay.
सब देख रहा है, सब देख रहा है। মাইকটা তাই অসুবিধা হচ্ছে, মাইক। সাইকেল উঠবার ঝাঁপিয়ে উঠবার।
तो गाइस हम नेपालगंज में आ गए हैं।